कमिशन पचरा किंतु कौन फल आसला ना पूर्व सरकार चापी रखिले सरकार किंतु कौन फल आसला ना ये आम मनोज आमर अनेक जो मैंने प्रजा मेली को आसी प्रतिवाद सभा को आसी से प्रतिक्रिया ना प्रकृत से मन में कौन आक्रोश रही आज कहीं प्रतिवाद सभा कर अंचल प्रतिवाद सभा कहीं गोटे कथा कहीपर अंचल पाखापाखि हजार हजार आदिवासी बर्तमान जमा है अंचल समस्त से गोटे कथा जे सरकार जो रिपोर्ट देते सरकार जो कहते कहीं दोषी ना विरोध कर पूर्व गला 11 वर्ष है बारंबार अभियोग कर आसुले पुलिस प्रशासन बड़ भूल रही प्रकृत में आपंकर जुक्ति कौन कहीं प्रतिवाद सभा बड़गढ़ जो 2006 जो गुड़िकांड लगी राज्य सरकार निजर दोष दुर्बलता आदिवासी मान लुचाइवा उड़े कि महास्फुट माइले जोटा कि मिछ तदंत कले मिछ तदंत करी आज आदिवासी मानक न्याय प्रदान करागलानी एथिपाई आज आमे माने कि प्रतिवाद करुचु ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विरुद्ध में आदिवासी लोक केमती न्याय पाइबे से प्रतिवाद सभा कर आदिवासी न्याय पे लड़ाई करा कमिशन सेपटे कहते घटनार कई दोषी ना आम सहित जड़े महिला अच्छा जी से मृतक परिवार जड़े सदस्य प्रकृत में से दिन घटना आज आपण प्रतिवाद सभा कौन देखुं या भर कमिशन रिपोर्ट भी आसी सारानी से दिन कहीं कहारी दोष ना से घटना कमिशन को रिपोर्ट दर्शा जा कमिशन रिपोर्ट देला आदिवासी को मारी चली जो विस्थापन कर समाज संस्कृति लुप कर दौरान आमर पर्वपर्वाणी कि आमर से दिन किए कहार हत्या होता टे जापर मो पुअर भगवान सहे आ सहित आउ 11 जन से टली पड़ते ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ବି ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟାୟଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ଥିବା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କି ତାପରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯେଉଁ କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣହତ୍ୟା ଘଟିଥିଲା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତୁ କହିବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତୁ କହିବି ସେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ